ओम क्लीं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वर्तमान आम आलोचना करिबा ब्रह्म एकाक्षर भजन। ब्रह्म अवधूत ठाकुर श्री श्री दयानिधि परमहंस देवंक स्वलिखित कल्पलतिका पुस्तक से ब्रह्म एकाक्षर विषय एक भजन लिखिछन्ति। सेही भजनटी को मु वर्तमान बोलिबी एवं तार अर्थ मध्य मु करिबी। भूलना 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 रे मन भूलना 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 रे मन से गुरु श्री पद्म पयर कुमार सज बंधु कुमार भयरु कुमार सज बंधु कुमार भयरु जेबे तू होइबु उद्धार जेबे तू होइबु उद्धार। ब्रध्न प्रिय धरा सोनु अरिदारा ब्रध्न प्रिय धरा सोनु अरिदारा बाहन प्रांत क्षर धर लेखिण जतन कर आवरण लेखिण जतन कर आवरण तांक श्री चतुर्पार्श्वर जेबे तू होइबु उद्धार। लेखिछ बार कुदी गुण कर तू बिछारे हरि कर स्थिर लेखिछ बार कुदी गुण कर तू बिछारे हरि कर स्थिर जेते हेला फल दक्षिण रे धर जेते हेला फल दक्षिण रे धर अंश विचार अग्रतर जेबे तू होइबु उद्धार। 19 गुण स्थिर करी 19 गुण स्थिर करी हर मृग श्रा नक्षत्रर लब्ध हेला जाहा मात्रा देख ताहा लब्ध हेला जाहा मात्रा देख ताहा खंज नेई बाम पार्श्वर जेबे तू होइबु उद्धार। लेखिच विष कुठिक करी ताकू हर तू मिथुन राशिर लेखिच विष कुठिक करी ताकू हर तू मिथुन राशिर जहा हेला नेई मस्त करे थोई जहा हेला नेई मस्त करे थोई उलटे रख तू सत्वर जेबे तू होइबु उद्धार। 56 कुस्मरी मकर रे हरि 56 कुस्मरी मकर रे हरि अंश जा रहिला ताहार तालांजरे जोख आबर जे अंक तालांजरे जोख आबर जे अंक कहिबा ताहा हेतु कर जेबे तू होइबु उद्धार। 54 क्षर सिंह रे तू हर 54 क्षर सिंह रे तू हर रख पाद तले तांकर राशि मीन स्मरी रुद्र अंके हरि राशि मीन स्मरी रुद्र अंके हरि रख इकार शिर पर जेबे तू होइबु उद्धार। 9 अंके 8 हरि तहि देख 9 अंके 8 हरि तहि देख सेटे केड़े शोभा कर ताऊर्धरे नेई रख तू खंजाई ताऊर्धरे नेई रख तू खंजाई देख से स्वामी त्रिपुरर जेबे तू होइबु उद्धार
ସେହି ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଦୟା ନିଧି ଠାବ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଦୟା ନିଧି ଠାବ କରିଅଛି ରାତ୍ର ଦିବାର ତିସାଣିଆ ସ୍ଥଳେ ଖର ସ୍ରୋତା କୂଳେ ତିସାଣିଆ ସ୍ଥଳେ ଖର ସ୍ରୋତା କୂଳେ ବସି ଭାବୁଛି ନିରନ୍ତର ଯେବେ ତୁ ହୋଇବୁ ଉଦ୍ଧାର ଭୁଲନା 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 ରେ ମନ ଭୁଲନା 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 ରେ ମନ ସେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୟର କୁମାର ସଜ ବନ୍ଧୁ କୁମାର ଭୟରୁ କୁମାର ସଜ ବନ୍ଧୁ କୁମାର ଭୟରୁ ଯେବେ ତୁ ହୋଇବୁ ଉଦ୍ଧାର ଯେବେ ତୁ ହୋଇବୁ ଉଦ୍ଧାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଜନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଭୁଲନା 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 ରେ ମନ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପୟର କୁମାର ସଜ ବନ୍ଧୁ କୁମର ଭୟରୁ ଯେବେ ତୁ ହୋଇବୁ ଉଦ୍ଧାର। କ୍ଷମା ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ, ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ରସ ହେଉଛି ଜଳ, ଜ ଅର୍ଥ ଜାତ, ଜଳରୁ ଜାତ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ବନ୍ଧୁ ପଦ୍ମରୁ ବନ୍ଧୁ ହେଲା କିଏ ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା କିଏ ସିନା ଯମ, ଭୟରୁ ଯମ ଭୟରୁ ଯେବେ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ତେବେ ହେ ମନ ତୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ପଦ୍ମ ପୟରକୁ ଭଜନା କର। ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରଧ୍ନ ପ୍ରିୟ ଧରା ସୁନୁ ଅରିଦାରା ବାହନ ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଧର ଲେଖିଣ ଯତନ କର ଆବରଣ ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀପତୃପାଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚତୃପାଶ୍ୱର ଯେବେ ତୁ ହୋଇବୁ ଉଦ୍ଧାର। ବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲେ କିଏ ସିନା ପଦ୍ମ, ଧରା ଅର୍ଥ ଯିଏ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ସୁନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କିଏ ସିନା କନ୍ଦର୍ପ, ଅରି ଅରି ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ କନ୍ଦର୍ପର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ କିଏ ସେ ନା ଶିବ, ଦାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ନୀ ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ କିଏ ସେ ନା ପାର୍ବତୀ, ବାହନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ କିଏ ସେ ନା ସିଂହ, ସିଂହ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, ସିଂହର ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଲା ସିଂ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ହ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର ହଟିକୁ ତୁମେ ସ୍ଥିର କର। ଲେଖିଣ ଯତନ କର ଆବରଣ ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଯେବେ ତୁ ହୋଇବୁ ଧର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବରଣ କର ଯଦି ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ। ଲେଖିଛ ବାର କୁଦିଗୁଣ କର ତୁ ବିଛାରେ ହରି କର ସ୍ଥିର ଯେତେ ହେଲା ଫଳ ଦକ୍ଷିଣରେ ଧର ଅଂଶ ବିଚାର ନିରନ୍ତର ଯେବେ ତୁ ହୋଇବୁ ଉଦ୍ଧାର। ଲେଖି 6 ବାରକୁ 6 ଗୋଟି ବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ସିଏ ହେବ 1272, ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା 72 କି ଦ୍ୱିଗୁଣ କଲେ ହେବ 144, 144 ଆମେ ବିଛାର ହରିବା, ବିଛା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଶି, ବିଛା ରାଶିର ରାଶି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ, 1ରେ ମେଷ 2ରେ ବୃଷ 3ରେ ମିଥୁନ 4ରେ କର୍କଟ 5ରେ ସିଂହ 6ରେ କନ୍ୟା 7ରେ ତୁଳା 8ରେ ହେଉଛି ବିଛା, ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ରାଶି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 8, 144କୁ ତୁମେ 8ରେ ହର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେ ହେଲା ଫଳ ଦକ୍ଷିଣରେ ଧର ଅଂଶ ବିଚାର ନିରନ୍ତର ଯେବେ ତୁ ହୋଇବୁ ଉଦ୍ଧାର। 144କୁ 8ରେ ହେଲେ ଭାଗଫଳ ହେଲା 18, 18 ହେଉଛି 1ରେ 8 18, 1ରେ ହେଲା ବାମ ପଟରେ 1 ଡାହାଣ ପଟରେ ହେଲା 8, ତେଣୁ 8 ସଂଖ୍ୟାର ଅଂଶ ହେଲା ଆକାର, ତେଣୁ ସେ ଆକାରଟାକୁ ହର ଦକ୍ଷିଣରେ ତୁମେ ଧର, ହର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆକାରଟିଏ ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ 19 4 ଗୁଣ ସ୍ଥିର କରି
हर मृग श्रा नक्षत्र लब्ध हेला जहा मात्रा देख ताहा खंज नेई बाम पार्श्वर जेबे तू होइबु उधार 19 4 गुण 19 की 4 रे गुणले हेब 76 76 को तुम कौन कर ना मृगश्रा नक्षत्र हरब मृगश्रा नक्षत्र नक्षत्र संख्या केते ना 1 रे अश्विनी 2 रे कृतिका 1 रे अश्विनी 2 रे दिजा 3 रे कृतिका 4 रे रोहिणी 5 रे मृगशीर्षा तेणु मृगशीर्षा नक्षत्र संख्या है 5 1976 को आम जदि 5 रे हरिबा भाग शेष रहिब 1 से 1 जो भाग शेषटी आम जदि ताको उलटे देबा 1 रो मुंडटा को तळକୁ देबा लांजटा को ऊपर देबा सेटा हबो केते ना 1 आर तेणु से 1 आर संख्याटी को तमे नेकी हर बाम पार्श्व रे खंजी दियो लेखि 24 को ठीक करे ताकू हर तू मिथुन राशिर लेखि 24 को ठीक करे ताकू हर तू मिथुन राशिर जहा हेला नहीं मस्त करे थोई ओलटे रख तू सतर ओलटे रख तू सतर मिथुन राशि राशि संख्या है 3 24 को आम 3 द्वारा भाग कले भागफल है 8 ये 8 संख्याटी को आम यदि ओलटे देबा ताले सेटा हम ऐकार से ऐकार मात्राटी को हर ऊर्ध्वरे नहीं तुम ताको संयुक्त कर 56 को स्मरी मकर रे हरि अंश जार हिला ताहार तालांजरे जोख आबर जे अंक कहिबा ताहा हेतु कर जेबे तू होइबु उधार 56 को स्मरी मकर रे हरि मकर राशि संख्या है 10 मेष 1 रे मेष 2 रे वृष 3 मिथुन 4 रे कर्कट 5 रे सिंह 6 रे कन्या 7 रे तुला 8 रे बिछा 9 रे धनु 10 रे मकर तेणु मकर राशि संख्या है 10 तेणु 56 को जदि आम 10 रे हरिबा भाग शेष रहिबो 6 एई 6टी होची रकार मात्रा स्वरूप एई 6टी को आमे हर तले यदि संयुक्त कर रखिबा ताहाला रकार मात्रा तेणु हर तले रकार मात्राटा को लेकिन संयोग करके रख 54 अक्षर सिंह रे तू हर रख पाद तले तांकर 54 अक्षर सिंह रे तू हर रख पाद तले तांकर 5 रे 4 54 को सिंह राशि संख्या होची 5 तेणु 54 को 5 रही भाग शेष रहा 4 यही 4 संख्याटी को हर पाद तले नहीं रख 4 संख्याटी हर पाद तले रहिले ताहा उकार मात्रा को बुझाए तेणु उकार मात्रा को ह पाद तले नहीं रख आउ कौन ना राशि मीन स्मरी रुद्र अंक हरि रख इकार शिर पर राशि मीन राशि संख्या है 12 रुद्र अंक रुद्र हेले 11 रुद्र रुद्र अंक है 11 तेणु 12 को 11 हल्ले भाग शेष रहिब 1 तेणु यही 1 संख्याटी को आम जदि पुनश्च घूरे दबा दक्षिण बा आमर घंटा कंतार अनुकूल दिगर जदि आम घूरे दबा ताले सेटा हो ईकार से ही ईकारटी को नहीं हर शिर उपर तुम नहीं रख 9 अंके 8 हरि तही जोख सेटे केड़े शोभा कर 9 अंके 8 हरि तही जोख 9 को 8 हल्ले भाग शेष रहा 1 यही 1 को जदि आम पुनश्च घंटार विपरीत दिगरे घूरे दबा ताले कौन हम ना 1 मस्तकटी हम बिंदु एवं 1 शरीरटी हम अर्धचंद्र तेणु एटा चंद्रबिंदु स्वरूप हो ये चंद्रबिंदु को लेकिन हर मस्तक तुम जोग कर यहीपर जोग कले जो अद्भुत जो हर मात्रा गुड़िक मिसी जो अद्भुत अक्षरटी हेब से अक्षर को एकाक्षर कहुए ये एकाक्षर तत्व आमर दयानंद परमदेव भजन माध्यम कहते एवं से अक्षरटी है
ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଏକାକ୍ଷରର ସ୍ୱରୂପ ବିବରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ଭଜନ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। କାଲିକି ଆମେ ତାର ସରିମାର୍ଥ ବୁଝିବା। ଏକାକ୍ଷରର ସରି ଭିତରେ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଏକାକ୍ଷର କ'ଣ, ତାର କ୍ଷମତା କି ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।